जब दुनिया छोड़ के जाएंगे हम याद आएंगे, जब तस्वीर में रह जाएंगे तब याद आएंगे। नहीं रहेंगे इस दुनिया में, हो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, क्या फरियाद करोगे। हम मिट्टी में मिल जाएंगे तब याद करोगे, जब दुनिया छोड़ के जाएंगे जब याद करोगे। লজ্জা পাবেন না, রোগকে মনে পাবেন না, তুলে উঠেছে একটি অন্ডকোষ ভারী হয়ে গেছে বা জল জমেছে। অন্ডকোষ ফুলে আকারে অনেক বড় হয়ে গেছে, টনটন করে, ব্যথা করে হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের কাছে অনুরোধ, শেষ চেষ্টা মনে করে ডাক্তার রায়ের কাছে আসুন।